पैसे दे वो फारक कर कुर के सारे तो मौला अली के दरबार च हसदा हसदा आ गया। मौला फरमाया अज बड़ा रासी है। हो सका टेंशन मुक गई अल्लाह के फजल, टेंशन मुक गई। हजूर ने फरमाया क्यों? हो सका मौला थोड़ी जुत्ती का सदका कर्जा उतर गया। मौला फरमाया फिर सीधा मेरे को ही आया। हो सका मैं दसन आया चोरी की, चोरी की टका के वड्डी, वो मैं कर्जा सारा ला आया, वो तो टेंशन मुक गई। हुण बीवी मुतमैन है, बच्चे मुतमैन, उधर साढ़े घर तो हुण कोई नहीं जाता। तो मौला वेख के फरमाते तो मेरे को की लैन आया? हो सका सजा लैन। सदके जावा कमाल है, सजा लैन। मेरे मौला फरमाया तेरा ख्याल है मैं रहत करांगा? मैं तेन चोरी सिखाई सी? किधर मेरे फरमान च मिलता है कर्जा उतारने वास्ते चोरी करो? की तेन मैं हदायत की थी, तू की कीता? हो सके जी मैं कोई इनाम लैन आया? हाथ सामने कीते। मौला ने जलाल चाह के तलवार मंगवाई। मेरे मौला फरमाया कोई गैर इंज करदा तो शायद मैं रहत करदा। तू मेरा हो के ते मेरा खवा के। मेरे मौला ने मुनासिब जिन्नियां उंगलियां बनदियां सन शरीयत के मुताबिक, जेड़े अन्ने वाह बंदे के हथ कर छड़न उले नंबर नहीं होंगे। खुदा दा नाम खैर होवे तुहाडी, मौला तुहानू जज़ा देवे। अल्लाह दे बनाए हाकम ने अल्लाह दी रज़ा दे मुताबिक जिन्नियां उंगलियां मुनासिब बनदियां सन उन्नियां मेरे मालिक ने कर दित्तियां। क्योंकि मजहब अहले बैत च बंदे नू मजूर नहीं किया जाता। निशान इन्ने को लाए जाते हैं कि कम अज कम वजू कर सके, कम कर सके। आ ना होवे चोरी करके दोवे हथ कट छड़ी अगो सारी जिंदगी मंगता फिर बोझ च पा जाओ। इस्लाम बंदे नू मजबूर नहीं करता, इस्लाम बंदे नू सजा दे के ठीक करता। जो उस आख्या ना मौला मेरा दे, मेरे मौला ने तलवार मंगवाई, ओदियां उंगलियां कट दित्तियां। अजीजो चोर तो मैं बड़ा परेशान है, जेड़े हशरां दे भी चोर ही उठना। एक तो जेड़े बड़े उंगलियां कट्टियां गई ने, कट्टियां उंगलियां अंज फड़ियां ने, ओदे ते कपड़ा लपेटिया, दरबार चो बाहर निकलिया, ओ तो सलमान पिया होंदा सी। जदों ये बाहर निकलिया ना स्वाद वाली गल है वो सुनानी उदों है जदों शाह जी आके बह जाणगे फिर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह जज़ाक। पर पंचायत के बंदे ने रोज़ DPO नाल मुलाकात है, DC नाल मुलाकात है, अदारे नाल मुलाकात है। तो तुहानू पता है गल भी मैं ऐसी पिया करना। बंदे के मगर बंदे जाते भी ने, बंदे छुड़ाते भी ने। एक ऐसा बंदा सी अली अलैहिस्सलाम का मुरीद सी, जिवें तुहाडे मुरीद हुंदे ने सईदां दे। तो मुरीद कर लई चोरी, वो पे पढ़ना चोरी कर ली तो सारा कर्जा उतार लिया। बिस्मिल्लाह जनाब इत्थे क्या सब जज़ाकल्लाह। लो जी मैंने तसल्ली हो गई, मैं बिल्कुल करीब हाँ, मेहरबान। की पढ़ रहे सो? हाँ चोरी कर ली मौला अली दे मुरीद ने। मेरे मौला ने उदा हथ कट दिता। आप कुछ आख्या मैं की हथ कट दिता। इतों उंगलियां वो कट्टियां उंगलियां हाथ च पड़ियां। तो जो गली च निकलिया ना दर्द के बावजूद पे आंदा सी या अली तेरे हसब जैसा हसब किसी का नहीं, तेरे नसब जैसा नसब किसी का नहीं, तू है ही अली मर्तबा, तेरा जोड़ ही कायनात पे कोई नहीं। खलीफा भी नबी दा तू है, इमाम भी मेरा तू है, अल्लाह दा वली भी तू है, ते साहिब अमर भी तू। चार ओहदे मैं गिने सन जे तुसा सुने होण ते। उले अमर भी आका तू है, खलीफा तो हूँ बिला फसल भी तू है, मेरा इमाम भी तू है, ते फिर मेरा वली भी तू है। तेरा वलायत जोड़ कोई नहीं, खिलाफत जोड़ कोई नहीं, इमामत जोड़ कोई नहीं। मौला अली दियाँ तारीफा करता। अगो सलमान मिल गया। सलमान आ क्यों अज बड़े फजाइल पे पढ़ना? हो सके कमाल हो गई, हो सके होया कि एक बंदा कहने लगा सलमान तेन मैं दसना मौला अली ने दे हथ कट छड़ी नहीं चोर दे। जदों सके ना चोर दे हथ कट दिते, मेरे मौला अली ने हथ कट दिता है। सलमान फरमाते हैं बकवास ना करो, सजा पा चुका है तो चोर नहीं है। सजा पा के फारग हो गया, हुण क्यों चोर है? वो कहने लगा जी कमाल करता है वे प्या, जिन्हें हथ कटा उसकी तारीफा करता है। तेरे
نسب جیسا نسب کوئی نہیں، تیرے حسب جیسا حسب کوئی نہیں۔ حضرت سلمان آ کے دسیا یا علی وہ جدے ہاتھ کٹے گے انہیں تو سارے بندے کٹھے کر لینے، کدی وہ اللہ دی حمد کرتا ہے، کدی نبی دی نعت پڑھتا ہے، کدی تہاڈا قصیدہ پڑھتا ہے۔ میرے مولا فرماندے نے کیویں گلاں کرتا ہے؟ انہاں کیا جنہیں میرے ہاتھ کٹے نے وہ میرا حاکم ہے، وہ دے حاکم دا نام محمد ہے، محمد دے حاکم دا نام حکم الحاکمین ہے۔ حمد بھی کرتا ہے، نعت بھی پڑھتا ہے، قصیدہ بھی پڑھتا ہے۔ میرے مولا فرمایا پیچھا چھتے لیا سو ایتھے پڑھے کتھے جا کے پہ پڑھتا ہے، اتھے کہڑا کسے مول پانے، اتھے آ کے کہنے لگا یا علی اور بندے نو دس ہوئے کیوں میری تعریفہ پہ کرنا ہے؟ اس جڑا مجمع چ اعلان کیتا ٹھنڈ پہ جائے گی پاویں کتنی گرمی ہے۔ ہو سکے لوگوں علی اس کریم کو کہتے ہیں جس نے 4 انگلیاں کاٹ کے مجھے حشر والی بدنامی سے بچایا۔ صدقہ جاواں ایتھے 4 انگلیاں کٹ کے میں نے حشر دی بدنامی تو بچا لیا، میں جو جہنم سے محفوظ کیا ہے۔ یا علی تو ہے جو جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے۔ جڑے بڑے انج آکھیا سنا پھر ولایت دے چہرے تے جلالہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا انگلیاں کول ہی نہیں، آندا کول ہی نہیں، فرمایا انگلیاں دے نال انگلیاں لا۔ اے میں نہیں کدھر پڑھیا، وہ چیچی نال چیچی لائیے، بچکارلی نال بچکارلی لائیے، انہیں چانج کر کٹھیاں یہ آنج رکھیاں ہیں۔ اور میرا عقیدہ بھی تھوڑا بہت ہے نا بابا جی، میرا عقیدہ ہے انگلیاں گواچ بھی گئیاں ہوندیاں تے علی نو پار کوئی نہیں۔ کمال ہے بھائی، یہ تے دے کول سننا انگلیاں جڑے بڑے انگلیاں اس نال رکھیاں نے، جڑی میں روایت پڑھی ہے وہ دے مطابق پڑھنا۔ میرے مولا نے اپنی چادر مبارک وہ اتنے پا دیتی، آج نال رکھیا دوویں ہاتھ وچ سن، آج کر کے لاندا سی پیا، مولا اتنے چادر پا دیتی۔ جدو چادر پائی وہ دوویں ہاتھ وچ سن، اتوں مولا نے ہن چکی ہے تے دوویں ہاتھ سلامت سن۔ کہنے لگا یا علی یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے۔ صدقہ جاواں، یہ مطلب صاحب امر اسے کہتے ہیں جو عدل پہ بھی قادر ہو، جلدی بولو جی، فضل پر بھی قادر ہو۔ اللہ نے ان کو ولایت تکوینی پہ فائز کیا ہے۔ میرا خیال ہے اگر مولا علی تو شروع ہیں تو پھر امام رضا تک آ جانا چاہیے، بولو بولو آ جانا چاہیے۔ امام رضا اصل صاحب امر انہوں نے منے ہیں، ساڑھے وہ 12 نے، کنے نے 12 نے۔ جے نبی دا خلیفہ تو ہو بلا فصل کون ہے؟ مولا علی۔ تے آج پھر شہادت ہے نبی دے 8ویں خلیفے دی۔ چلو آوے حلوہ شیعہ بیٹھے انہوں صاحب نہیں پہ لگتا ہے 8واں بھی خلیفہ ہوتا جنہ زندگی چ 4 سنے نے، شیعہ بھی اینی باری 4 سن لے نے، 8واں خلیفہ آکیے تو سن دے ہی نہیں، 8واں امام آکیے تو چھتی سمجھ آؤں۔ میں ایک مجلس سے ایک بچے نے پوچھا، شیعہ سی بچہ، میں کہا بچیاں خلیفہ تو ہو بلا فصل کون نے پہلے نبی دے خلیفہ؟ کہنے لگا مولا علی علیہ السلام۔ تو میں حضرت رسول خدا دے 3رے خلیفے دا کی نام ہے؟ آندہ حضرت عثمان غنی۔ میں کہا بہت اچھے تیرے 10 نمبر جو 10 ہی بندے نے۔ اور میں کہا کمڑیا علی چوتھا تاریخ دے حساب نال ہے، علی پہلا میرٹ دے حساب نال ہے۔ جدو 4 ہون تے علی چوتھا ہوندا ہے، خلیفہ 12 ہون تے حسین تریجا ہوندا ہے۔ نبی دے پہلے خلیفہ دا نام علی ہے، دوسرے خلیفہ دا نام حسن ہے، تیسرے خلیفہ دا نام حسین۔ قبلہ 2 جملے اور نے میں اپنے دوست نو وقت دیا۔ اس سورہ مبارکہ میرے کول جی المائدہ ہے۔ اللہ فرماندہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس وقت کو یاد کر میرے حبیب، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کیا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ تم میں 12 سردار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 12 سردار، یہ 12 سرداراں والی جدو آیت اتری ہے موسیٰ دی قوم چ 12 سردار، اور یاد رکھنے واسطے ضروری ہے کہ آیت دا نمبر ہی 12 راضی رہنا جی۔ 13 نمبر ہوندی تاں ہی آیت سی، 14 15 ہوندی تاں ہی آیت سی، لیکن کنا نمبر ہے 12۔ تو وجہ ذکر کنے آدھا ہے
12 ਦਾ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत 12 नकीब छड़े गए। वो जो ये आयत उतरी है ना उदों पैगंबर आज़म ने सहाबा नूं जमा किया। फरमाया अल्लाह आंदा है इस वाक़े नूं याद करा की जी। फरमाया 12 नकीब सन 12 सरदार सन मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत चों ना छड़े। उन्होंने कहा साडे वास्ते हुक्म है जिहड़ा उचेची आयत आई है ए कुरान है इत्थे ही रखना। ए सैयद बैठे ने इदों अगे न्याय कोई नहीं। और पर्दादारां दा लोग न्याय पाते हैं तियां भी मौजूद होण सैयद भी मौजूद होण कुरान हत्थ च होवे एतबार तो तू ही करना मैं की कर सकता। मेरा तियां दा भी मौजूद है सैयदां दा भी मौजूद है तो कुरान भी मौजूद है। पैगंबर ने फरमाया लोगों ये इसलिए 12 वो याद दिलाए जा रहे हैं मैं भी अपनी उम्मत में 12 ही छोड़ कर जा रहा हूं। किन्ने छड़ के जा रहे हैं थोड़ी खैर किन्ने 12 नबी 12 खलीफा छड़ के गए ने। अगला जुमला शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दिलवीद तुहाडा की ख्याल अगों मैं यासर गफार का कसीदा पढ़ आखिर तफसीर कुरान है हवाला अपने का तो नहीं ना देना तो अपने ने ये तो मेरे नाल दे ने इन्हें वो अकीदा जिहड़ा मेरा अकीदा है जिहड़ा अकीदा है ये शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दिलवीद है। वो फरमाते ने पैगंबर ने कहा मैं भी अपनी उम्मत में 12 खलीफे छोड़ के जाऊँगा वो 12 होंगे। अगला जुमला है आखिरी फरमाते ने पैगंबर पहली उम्मतें खराब हुई थी उन 12 को छोड़कर मेरी उम्मत जलील होगी इन 12 थोड़ी खैर हो जना पैगंबर आख्या 12। लो जी लुत्फ की गल सुन लो ये अहले सुन्नत अहले हदीस देवबंदी सब दे विच पक्की गल मैं करना इस आयत के तहत किन्ने नबी खलीफे दसन 12 मेहरबानी। लो जी वो लगे ने 12 पूरे करन बंदे वो किसी के 12 तो वध गए ने किसी के 12 तो वध गए तो किसी के 12 तो घट गए। अल्लाह के फजल नाल इंशाअल्लाह साढ़े कोल कल भी पूरे 12 सा सुभान अल्लाह अज भी पूरे 12 ने। फसे बंदे कित्थे ने बंदे आख्या कि 4 पहले खलीफे तो पक्के ने कुछ फर्क नहीं है इन चारों में। चलो ठीक है मैं तो बहस नहीं करता मेरे को जिम्मेदार बंदे बैठे ने। अच्छा 4 हो गए पक्के वो सारे याद ने हर मस्जिद च लिखे ने चिरागो मस्जिदो महराबो मिंबर 4 तो ये हो गया। चल भाई इतने बहस नहीं करते हालांकि नबी कह के गए सन कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम और कुल्लुहुम मिन कुरैश। या नबी फरमाया सारे कुरैश च होणगे या फरमाया सारे बनी हाशिम च होणगे। ये जिहड़े 4 तो आनन पक्के ने इन्हां दा भी खानदान एक ने वैसे मैं गल करना। लेकिन अगर किसी तफसीर के मुताबिक या किसी यानी शाको सबाक जिमें तू करें यार कोई दुरायत आयत पता नहीं की जिमें तू 4 पूरे करना चल मुक इत्थे ही मुक जिथे रौला पैना ना वही छड़ थां ही छड़ देने जिथे रौला पैना वो थां असीं उंज ही लंघ जाना। कई बारी साइकिल तो उतर के पैदल लंघना पैना राह खराब होवे तो नाल गड्डी हुंदी है तो बंदा तो इत्थों 2-4 कदम ने अगे जाके फिर बह जाएंगे है ना। असी जिन्ना को थां भैड़ा ना समझना बहस का थां है असी पैदल लंघ लें। चल 4 तो ये हो गया ना लै भी इत्थे ही मुकदी आ क़यामत तक चैना जी बिच 8 पा के 12 तो पूरे करने क्या बात है भाई 12 पूरे करने ने। हुण बंदियां नूं किसे दस्सिया सी भी जिहड़े हुकूमत करदे ना वो खलीफे हुंदे ने वो हज़रत 4 खलीफिया ने बारी बारी को थोड़े किसी 2 साल किसी 4 साल किसी वो हर एक ने हुकूमत की सी वो 4 तो पूरे कर लै। अगों हज़रत अली तो बाद 6 महीने हज़रत इमाम हसन ने हुकूमत की फिर बंदियां सलाह की कि 5 तो करो पूरे 6 महीने हसन इमाम हसन दे भी पा लो। वो फिर हज़रत इमाम हसन भी इस पास पाया ने भी 6 महीने उन्होंने भी हुकूमत की। फसे कित्थे ने अगों हुकूमत यजीद दी आ गई क्या बात है। ते आदत पई सी जेड़ा हुक्मरान आएगा उन्होंने खलीफा मनना वो जो यजीद आ गया ना जो गली अगों बंद हो जाए जाना कित्थे यार गली अगों बंद होवे साढ़े को एक बाबा सी अगे लग गया वो कुड़मा का पिंड सी आंदा मैनू पता वो अगे लग गया मगर 5-7 बाबे लग गया अगर कितने जाना सी भट्टी पंगो पिंड का नाम है गुजराने वो अगे लग गया मैं सच्ची गल पे करना हो सके आ जाओ भाई मेरे कुड़मा चारी इतने मुंडा ब्याया मैं अगे 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 गया तो गली बंद सी तो बीबियां सैवियां पईयां वड़दियां उन्हें कहा शर्म नहीं जी आई तो किधर पे मूँह चुके अज वो जो अगे लगा सी ना वो आंदा आ जाओ भाई मैनू नहीं जपत ये मैनू किसी बाबे गल सुनाई पे सानू खज्जल किया उदण मैनू पता लगता है जिन्होंने सिराते मुस्तकीम का पता ना हो मगर नहीं लगना चाहिए
اگوں قبلہ جس ویلے یزید حکومت کی نا خدا دی قسم اگوں بند ہو گئی، گلی بند ہو گئی۔ ہن روٹین یہ سی کہ جڑا حکومت کرے گا خلیفہ دوجا تیجا چوتھا، حضرت علی بھی حکومت کی وہ بھی 6 مہینے امام حسن نے کی وہ بھی۔ جدو یزید آیا نا حکومت ہاتھ چ لئیے تو امام حسین تے حکومت کی نہیں۔ ہن دل کردا سنے کہ یزید دی بجائے حسین نو منیے، انہیں حکومت نہیں سی کی، اگوں گلی بند ہو گئی، انہیں آخیا یزید ہی وچ پا لو۔ سبحان اللہ، یزید ہونا چاہتا ہے جڑے کو 12 پورے نہیں ہوتے۔ خدا دی قسم یوم تشکر منایا گیا نا، اسا 3 دنوں میں بیجا کرا دیتی ہے۔ انڈیا دی شکر دا دن منایا گیا، الحمدللہ۔ میں قرآن ہاتھ چ لے کے شکر کر رہا، اللہ تیرا شکر ہے جیڑا مذہب تو مینوں دیتا ہے نا، انہاں خلیفیاں چ یزید تے نہیں ہوگا۔ جنہیں جنہ کام کیتا ہوئے انہیں داد دے چھڑنی چاہیے، نہ میں قصیدہ پڑھ سکنا نہ آواز لا سکنا۔ جنہ کو پہ کام کرنا ہے نا تو میرا حق بنتا ہے۔ میں پی ٹی آئی والے نوانا یار تہاڈی کوئی فوج نال اختلافات بھی ہیں تے جنہ کو انہیں کام کیتا ہے انہاں کو تے زندہ باد آگ چھڑو۔ مطلب پاک فوج زندہ باد۔ آخر یار انہیں ایڈا کام کیتا، بیجا کرا دیتی ہے۔ انڈیا انہوں پوت گیا ہونا سی، بش وچ آنا ہی نہیں سی جی حملہ چج نال نہ ہوندا۔ بش ہونا چودھریاں چویں جے سمجھے نا تو لڑائی ہو جائے گی چنگی تے سر پاڑ جان گے۔ وہ آتا سانوں کی جی سانوں کی، اپنی گل تو پہ لڑتے ہیں، سمجھا نا اپنے بندیاں دے سر پاڑ جانے، آخنا ہیا کرو مڑیا کی پہ کر دے۔ ساڈی دھاک بیٹھ گئی اس وقت، کل دا مینوں پتہ نہیں۔ 23 تے 24 تاریخ ذرا نازک ہے، اللہ پاک رحم کرے، یہ مودی نو اللہ عقل دے تے کم از کم یار جنہ کو فوج نے کیتا ہے انہاں کو تے سلام کرنا چاہیے نا۔ باقی اختلافات تو میں نہیں پتا کدے نے، لیکن یہ جنہ کیتا ہے۔ طارق جمیل صاحب نو جان دو خدا دی قسم دیوبندی عالم دین نے۔ بابا جی حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر مندے نے، حضرت عمر نو فاروق اعظم مندے نے، حضرت عثمان نو ذوالنورین مندے نے، پورا پکا۔ لیکن جنہ کو اس کام کیتا ہے انہاں کو تو میں شکریہ ادا نہ کراں تے حضرت علی علیہ السلام فرماندے نے، کسے پوچھا یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو احسان بھلا دے۔ ہاں سب کے نام جو احسان بھلا دے اسے بے غیرت کہتے ہیں۔ اسی غیرت مند قوم ہاں۔ طارق جمیل صاحب تسی دیوبندی ہو، تہاڈا اپنا ایک مکتبہ فکر ہے، تسی وہ تے قائم رہو، سانو کوئی رولا نہیں۔ جنہ احسان کیتا ہی نا او دا میں شکریہ شیخو پورے قرآن دے سامنے ادا کرن لگا۔ طارق جمیل صاحب جنہ کیتا جے تہاڈی مہربانی۔ پہلے مولوی نے دیوبندی جنہ ذمہ ہو کے تے حوصلے نال گل کیتی ہے، انہاں فرمایا لوگو من کن تو مولا والی حدیث میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں۔ واہ واہ، دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں ہے۔ پھر ترجمہ کی ہوئے گا طارق جمیل صاحب کے مطابق جس کا میں حاکم، بولو جی اس کا علی حاکم، جس پر میری حکومت اس پر علی کی حکومت، جس پر میری اطاعت اس پر علی کی اطاعت۔ میں ڈردا دی تشریح نہیں کرتا، اگے لوگوں دے ویر پہ گئے۔ یقین کرو جدن اس ترجمے دی لوگاں نو سمجھ آ گئی نا ادن لوگاں نو صاحب لگنا حاکم تے علی بن گیا سی، الیکشن دی کیڑی لوڑ سی۔ ایک شکریہ میں آخری ادا کرن لگا علامہ وحید الزمان اہل حدیث دا۔ شاہ جی شیعہ تسی آکھو گے تو سدیا تینوں اساں تے شکریہ کدی دیوبندیاں تے ہن اہل حدیث دا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ مولا جی تانوں جزا دے، بابا جی ہمیشہ قائم رہو، ہمیشہ دائم رہو، تہاڈی موجودگی نال سانوں حوصلہ ہے، مولا تانوں جزا دے۔ اہل حدیث عالم دین ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث، انہیں صحیح مسلم دی شرح کیتی ہے، انہیں جملہ لکھے ہے ادھر تے چھڑ دینا۔ وہ فرماندے نے کہ علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے، 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے خلفائے راشدین کے بعد خلفائے راشدین کے بعد۔ شیخو پورے تفسیر کرنے بھی لوڑ کو نہیں، خلفائے راشدین کے بعد فرماتے نے کچھ لوگوں کو بنو امیہ سے لے لیا، کچھ لوگوں کو بنو عباس سے لے لیا۔ 12 پورے کرنے تھے ایسا نہ، کچھ بنو امیہ سے لے لیے، کچھ بنو عباس سے لے لیے جو ذرا اچھے تھے، جو ذرا اچھے تھے۔ بندہ اپنی مرضی نہ اچھے کنوں پا کے لیاوے نا تو ایک نو تیلا بجا ہوئے نا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਨੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੋਂ ਕਿਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਅੰਨਾ ਹੋਏ ਅਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ 'ਚ ਯਜ਼ੀਦ ਆਉਂਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਅੰਨੇ ਹੋਏ। علامہ بہیز و زمان اہل حدیث میں تینوں سلام پیش کرنا ہو سکے بنو عباس اور بنو امیہ سے لے کے لوگوں نے 12 تو پورے کر لیے ہیں جو ذرا اچھے تھے لیکن آخر تھے واہ اہل حدیثہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتاب ہدیت المہدی میں لکھ دیا ہے جو محمد نے ہدایت کے لیے 12 چھوڑے ہیں، پہلا علی ہے آخری مہدی ہے۔ میرے کو صرف 2 منٹ گھنٹے چو باقی رہ گئے، ایک میں گل کرنی ہے تو تھوڑے کو اجازت لینا۔ میرے مولا دی دور وچ ایک بی بی نے دعویٰ کر لیا کہ میں زینب ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، وہ ایک ہی سی، جھوٹ بولتی۔ ہو سکا نہیں میں سچ بول۔ مامو رشید نے پوچھا یہ اگر کسی اور معصوم نال بھی واقعہ منسوب ہوئے تو ذیشان حیدر جوادی فرماندے نے واقعہ ہے، تاریخاں کو فرق ہو سکتا ہے، واقعہ کوئی شک نہیں، اگر کسی اور معصوم نال بھی منسوب ہوئے تھے فکر نہیں کر۔ میرے آقا نے فرمایا شیراں دا دروازہ کھولو پنجرے دا، انہوں اندر بھیجو، اہل بیت دا درندے حیا کرن گے تو میں مننا گا نسل رسول ہے۔ بی بی بڑی تیز سی، ہو سکتا تسی جو نسل رسول آپ ہو تو تسی پہلا داخل ہو۔ میرے مولا فرماندے نے یہ بھی میں جانتا تھا کہ تو نے یہ بات کرنی ہے۔ اتے بہ گیا حاکم دنیا دا، میرے مولا کے سامنے دروازہ کھلیا، میرے مولا اندر داخل ہوئے، اتھوں شیر نسے نے تے بڑے راضی سن۔ جی نیڑے آدھے گئے نے سر تھلے ہوتا گیا، صرف 2 ہلدیاں سن انہاں دیاں تے میرے مولا دے قدماں دے کول سارے تھلے منہ رکھ دیتا۔ جدو بندے راضی ہوئے نا کہ واہ مولا کمال ہو گئی ہے، معجزہ ہو گیا ہے، درندیاں نے تہاڈا حیا کیتا ہے، ملاؤن سارے جھوٹے ہو گئے نے۔ وہ دا نام قذابہ پہ گیا، اس تو بعد انہوں قذابہ ہی اندر میں نال دا نام نہیں لینا چاہیے، بی بی پاک دی توہین نہ ہوئے، قذابہ جھوٹی۔ پھر لوگاں آکھیا مومنہ تواڈے جیسے مومنہ بہ کے آکھے مولا کی کر دے ہو تسی تے سچے ہو گئے ہو، وہ جھوٹی ہو گئی ہے تے اہل بیت ثابت ہو گئے نے، نسل رسول دی عزت ثابت ہو گئی ہے۔ روندے کیوں؟ اور رون دی وجہ دس کے میں اجازت لین لگا، رو کے میرے 8ویں امام نے فرمایا کی دساں درندیاں ساڈا حیا کیتا۔ آباد رہو آباد، درندیاں ساڈا حیا کیتا ہے، چرندیاں ساڈا حیا کیتا ہے، جنگل دیاں جانوراں ساڈا حیا کیتا ہے، لیکن بنی آدم دیاں نالائکاں تے بیوقوف تے جاہل لوگاں نے ساڈا حیا نہیں کیتا۔ یہ صرف ایک مثال دینا تو پھر اجازت لینا۔ یہ جڑے اونٹ لیاندے سن زہرا دیاں تیاں تے نوحاں نوں سوار کران واسطے، انہاں تے پہلے کسے سواری نہیں سی کیتی، صرف ایک اونٹ انہاں بڑا لیا سی تاکہ چھوٹے اونٹ دے کنٹرول چ رہن تے نال ٹرتے رہن۔ میں کسے زمانے دی گل کرنا، بہت دیر ہو گئی، فیصل آباد دا ایک بندہ سعودی عرب ہوندا سی، وہ دی راج ساڈا ایک بندہ اتوں پنڈوں گیا، تو لمبی داستان ہے، انہیں دسیا کہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے اغوا ہوندے نے وہ عرب تاں جاندے نے، وہ اونٹاں دی ریس وچ بچیاں نوں اتنے بن دیندے نے، اوڑا بچہ چیخا ماردا نا او دے نال اونٹ تیز دوڑدا۔ تہاڈی ہائے دی آواز میرے تک آئی، میرا خیال ہے کمال ہے تہاڈی معرفت۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں اونٹاں دی پشت تے بن دتا جاندا ہے، ریس لوگ لواندے نے، انہوں الرجی ہوندی ہے، اونٹ نوں کوئی خاص تکلیف ہوندی ہے جدوں چیخ دی آواز دے کان چ آئے، خصوصاً چھوٹے بچے دی چیخ۔ اس زمانے اج بھی ہن ٹیپا شیپا رکھیاں نے، انہاں ریکارڈنگ رکھی ہے، ہن ریکارڈنگ نال کام چلدا تے لوکاں دے بچے بچ گئے نے، ورنہ انہاں دے شوگر وچ لوکاں دے بچے خراب ہوئے، انہاں دے پتہ نہیں عربی کیویں دے شوگر کردے نے۔ کہ بلا میں تے اگلے دن صاحب لگا ہے نا ٹرمپ دے سامنے بیبیاں کھڑا کے نا 2 لائناں وچ تے وال کھلوا کے تے آنیاں جو بیبیاں پیاں کردیاں سن، مینوں ادھر صاحب لگا ہے، اسی روندے سو کی کردے ہو؟
اور 10 محرم نو کرکٹ نہ کھیڈیا کرو، باہر نکلیا کرو، بطول دیاں تھیاں اجڑ گئی، اتوں میں حساب لایا جنہیں اپنیاں تھیاں وال کھول کے ٹرمپ کے کھلار چھڑیاں نے، انہوں دی بلا جانے زینب کے نوان دے تک فون کر۔ عرب بہت عجیب و غریب خطہ جی، چھوٹے اونٹ لے آندے نے تاکہ ڈر کے دوڑن تے اتوں ڈگن زہرہ دیاں تھیں تے نقصان ہوئے۔ خدا دی قسم جڑا میرے 8ویں امام آکھیا سی نا جانوراں ساڈا حیا کیتا تے درندیاں ساڈا حیا کیتا، جدوں آئے نے نا لیاندے نے انہاں بہتے چھوٹے اونٹ، وڈا اونٹ ایک ایک چھوٹے اونٹ دے منہ نال منہ رگڑدا سی، منہ چوں چگ کڈدا سی، بل بلاندا سی تے دوجے اچھی اچھی آوازاں کڈدے سن۔ حضرت فضا میرے مولا سجاد کول آئے، فرماندے نے ہر مخلوق دی زبان جانن والیا تینوں فضا پوچھ دیے ایک بار دس کو گلاں کر دینا۔ حضرت سجاد رو کے فرماندے نے اماں کی دساں وڈا چھوٹیاں نوں پیاندا ہولی ٹریا جے، آستہ ٹریا جے، کدی سوار آباد رو یہ تو کدی محملہ نال بھی سوار نہیں ہوئی، انہیں لمبے سفر میں کدی نہیں کیتے تے ساڑھے تے پنان کوئی نہیں، تے اولاد رسول دا کچھ حیا کریا جے، آہستہ ٹریا جے۔ میں نو دکھ لگے گا پہلے میریاں بیٹیاں سمجھ جان گیاں اس گل نو، میریاں بہناں سمجھ جان گیاں مرشد زادیاں، اے ہاتھ بندوا کے نا زہرہ دیاں تیاں نو انہاں اونٹاں تے قبلہ سوار کیتا ہے۔ 12 بچے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے سن جدوں کولوں ماواں دے اونٹ گزرے، حوصلے والا بندہ جڑا برداشت کر گیا۔ میں بیانا 12 بچے زمین تے کھلوتے سن، تینوں اگر تو تجربہ کرنا ہوئے نا تسی ویکھیا جے یہ بساں ہن تے دیر ہو گئی میں بس تے بیٹھا نہیں، یہ بساں تے جڑیاں بیبیاں سفر کردیاں نے اگر بچہ کول ہوئے بیٹا پہلا باندیاں نے کہ آپ پہلا بیندیاں؟ پہلا بیٹا، شکریہ۔ کسے ویلے بیٹا تھلے کھلوتا ہوئے تو بی بی نو آکھیں پاؤ اوندیاں نہیں، پہلا پتر تو چڑھ، پتر تھلے رہ جائے تو بی بی دا قدم اتے آوے تفا مار دیں بس ٹر پوے، مینوں فون کری ٹرن دے گی روڑا پا دے گی میری کائنات تھلے رہ گئی گی۔ خرارو خدا دی قسم 12 بچے کھلوتے سن جدوں کولوں زہرہ دیاں نوہاں تھیاں تے کنیزاں آج اونٹ کنیزاں دے گزرے۔ میں ایک لفظ شاہ جی میں نو کھا گیا، میں کلے پڑھے سی ہونتے سا ایک دن ویکھ کے بھی رو پینے نا، جو مکانی رل دے نے ایک دن ویکھ کے بھی رو پیندے نے، ایتھے تے آنسو آئی گیا نا۔ میں کلا کتاب پڑھ کے رویا سا، ایک کوئی جملہ ہے مورخ نے لکھیا 12 بچے زمین پہ تھے، اونٹ قریب سے ماؤں کے گزرے، چلتے ہوئے اونٹوں پہ سوار ہو کے ماؤں نے حسرت سے بیٹوں کو دیکھا۔ صدقے جاواں حسرت